अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस निज़ाम कायनात में मखलूक के ज़िम्मे मुख्तलिफ ड्यूटियाँ, मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ उमूर सुपुर्द किए हैं। बारिश बरसाने के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर किया, रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर किया, वही लाने के लिए भी एक फ़रिश्ते का इंतखाब किया, यहाँ तक कि इंसानी आँख की हिफाजत के लिए एक नहीं कई फरिश्ते मुकर्रर किए। इस तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों से भी कुछ लोगों का इंतखाब फरमाया जो इस दुनिया में उसकी मंशा और हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं, मखलूक की खिदमत और दादरसी करते हैं, लोगों को मुश्किलात और मसाइल से निकालने का तरीका बताते हैं, भटके हुओं को राह दिखाते हैं। हाँ, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, कुरान कहते हैं अल्लाह जिसे खुद चाहता है अपने हुजूर मुंतखब फरमा लेता है। आज आपको अल्लाह के इन्हीं खास बंदों में से एक हस्ती जिन्हें रिजालुल गैब का बादशाह कहा जाता है, उनका एक वाक़या सुनाऊंगा, उनका एक खास अमल अता करूंगा और वो जिससे इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में राहतें, खैरें, खुशियां और बरकतें मिलेंगी। ये रिजालुल गैब कौन हैं? आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ फरमान इसकी हकीकत जानने के लिए पढ़ते हैं। हज़रत अबू कलाबा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह से जब भी कोई चीज़ मांगते हैं अल्लाह उन्हें अता फरमा देते हैं। उन्हीं के ज़रिए हमारी मदद की जाएगी, उन्हीं के ज़रिए तुम पर बारिश बरसाई जाएगी। और रावी बयान करते हैं, मेरे ख्याल में आपने ये भी फरमाया कि उन्हीं के ज़रिए तुमसे मुसीबतों को टाला जाएगा। इस हदीस को अबू दाऊद, इब्न मुबारक, इब्न राशिद ने बयान किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया हर सदी में मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग 500 हैं और अब्दाल 40 होंगे। बस ना तो 500 में कोई कमी वाक़ई होगी ना 40 में। जब कभी कोई आदमी इन 40 में से फौत हो जाता है तो अल्लाह जल्ल शानहू 500 में से किसी को उसकी जगह पर बदल देते हैं और उसे 40 लोगों में शामिल कर देते हैं। जो शख्स उन पर जुल्म करता है उससे दरगुजर फरमाते हैं, जो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं वो उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। जो कुछ रिस्क अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया है उससे आपस में एक दूसरे की दाद रसी करते हैं। हदीस के बहुत ताकतवर अल्फाज हैं, बहुत ताकतवर रिवायात हैं। हजरत हसन बसरी बयान फरमाते हैं, ये ज़मीन कभी भी 70 सिद्दीकीन से खाली नहीं होगी। वो अब्दाल हैं, उनमें से कोई आदमी फौत नहीं होता मगर यह कि अल्लाह जल्ल शानहू उसकी जगह इस तरह का कोई बंदा ले आते हैं। उनमें से 40 शाम में है और 30 बाकी तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। एक बहुत बड़ी हदीस का हवाला है किताब का। आइए अब आपको वो वाक़या सुनाता हूँ जिसे यकीनन सुनने के लिए आप बेताब बैठे हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम एक मरतबा तरतूस की तरफ जिहाद के लिए रवाना हुए। मैं एक दस्ते के साथ निकला। मेरे पास एक सवारी थी जिस पर मुझे भरोसा था, लेकिन मेरे साथ दूसरी इजाफी सवारी ना थी। रास्ते में मेरा घोड़ा बीमार होकर गिर पड़ा। मैं उसके साथ बैठ गया और दौरान सब लोग आगे चले। इतने में एक शख्स मेरे पास से गुजरा, निहायत चेहरा हसीन, खूबसूरत, खुशबू, पाकीज़गी और हैरत अंगेज दुनिया। उसने कहा, ए इब्ने मुबारक, यहाँ तुम्हें किस चीज ने बिठा रखा है? मैंने कहा, मैं अपने घोड़े के बारे में अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा घोड़ा खड़ा हो जाए? मैंने कहा, मुझे ये कहाँ नसीब हो सकता। उसने घोड़े के करीब आके उसकी पेशानी पर हाथ रखा, आहिस्ता आहिस्ता उसके पिछले हिस्से तक हाथ ले गया, कान से पेशानी से ले गया और ये कलिमात कहे, अक़समतु अलैका अय्यतुहल इल्लत बिइज़्ज़ति इज़्ज़तिल्लाह व अज़मति अज़मतिल्लाह व बिजलाली जलालिल्लाह व बिक़ुदरति क़ुदरतिल्लाह व बिसुल्तानि सुल्तानिल्लाह व बिला इलाहा इल्लल्लाह व बिमा जरा बिहिल क़लमु मिन इंदिल्लाह व बिला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्लंसरफ़्त। ये कलिमात आप देखें, ताकतवर कलिमात, ऐसे अनोखे कलिमात हैं कि आज के दुखों भरी दुनिया के लिए इससे बढ़ के कोई कलिमात नहीं। इसका तर्जमा आपने देख लिया।
اب آگے سنیں، یہ کلمات کہتی گھوڑا اچل کر کھڑا ہو گیا اور جھٹک کر صحت مند ہو گیا۔ اس شخص نے میری رکاب پکڑ کر کہا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا، یہ انصاف نہیں کہ دشمن کی سرزمین میں ایسے نیک شخص کو اکیلا چھوڑ دوں، بہتر ہے اسے بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں۔ پھر میں نے سوچا جس نے مجھے اپنی دعا کی برکت دکھائی ہے وہ خود بھی اپنی حفاظت پر قادر ہے۔ اگلے دن اللہ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کی۔ اس دوران وہی شخص میرے سامنے آیا، ہمیں دشمن کے ذخائر کی نشاندہی کرتا تھا، خطرات سے خبردار کرتا تھا، مشکلات کو آسان بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا آپ وہی ہیں جو کل میرے ساتھ تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے تو زمین ان کے نیچے سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں خضر ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی یہ کلمات بیمار پر پڑھے صحت یاب ہوئے، سوائے اس کے جس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ ابوبکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کے حاشیے میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت عمدہ روایت، جو شخص روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، لا علاج بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے، مشکلات ناکامیوں کے لیے، یا ایسی بیماری جس کا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، نظر بد سے ہے، یا جادو جنات نظر بد نہیں بیماری ہے، انشاءاللہ اسے شفا یابی ملے گی۔ آپ کوئی دوا کھائیں یہ دعا 1 بار پڑھ لیں، آپ کوئی غذا کھائیں یہ دعا 1 بار پڑھ لیں، آپ اس دعا کو صبح شام 40 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ بہت بڑا بھید ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، اور ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کو یہ بھید آج پوری دنیا میں انشاءاللہ عام ہو گیا۔ اب کوئی دکھی نہیں رہے گا، اب کوئی پریشان نہیں رہے گا، سب سکھی ہو جائیں گے، راحت پائیں گے، رحمت پائیں گے، برکت پائیں گے، عطا پائیں گے، عافیت پائیں گے۔ ضرور توجہ کریں، لوگوں میں پھیلائیں، یہ دعا لوگوں کو بتائیں، اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجیے گا۔ کائنات رازوں میں چھپی ہے، طب و صحت کے راز، روحانیت کے راز، کائنات کے راز۔ اللہ پاک جل شانہ نے رازوں سے پردے ہٹائے ہماری صحت، تندرستی اور ہماری خیر اور برکت کے لیے، کہ فطری زندگی، فطری غذائیں، فطری دوائیں، جس کو آج کے جدید الفاظ میں آرگینک، نیچرل اور نہ معلوم کیا کیا الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ کیا پہلے وقت میں چمڑا استعمال ہوتا تھا، چھوٹ گیا، اس کی جگہ ربڑ نے لے لیا، اور ربڑ کے ریگزین سمیت کئی نام مخلوق نے تھک ہار کر واپس چمڑے کو لیا، اب اسے لیدر کا نام دیا گیا۔ پہلے لوگ سوتی کپڑے استعمال کرتے تھے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، مگر پھر طرح طرح کے لباس زندگی کا حصہ بنے، اور پھر لوگ دوبارہ واپس سوتی کپڑے کی طرف لوٹ آئے، لیکن نام کاٹن کا لیا۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فطرت ہمارا ساتھی بن رہی ہے۔ ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں، اور کیسے لوٹیں، میں آپ کو ایک انوکھا راستہ اور انوکھا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک ہندو سادھو تھا جو جنگل میں رہتا تھا۔ وہ سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے شہر میں آتا تھا، جسے جون پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے اس ہندو جوگی کا منتظر ہوتا تھا۔ اس کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں جسے وہ جنگل سے توڑ کے لاتا تھا، اسے مخصوص انداز میں خشک کرتا، مختلف بیماریوں میں گھرے لوگوں کو، کسی کو کوئی بوٹی، کسی کو کوئی پھول، کسی کو کوئی پھل، کسی کو پتے، کسی کو چھال، اور لوگ واقعی حیرت انگیز طور پہ صحت مند ہو جاتے۔ بڑے بڑے راجا، مہاراجا، مہارانیاں، راجکمار، راجکماری، نواب، دولت مند لوگ اس بندے کا انتظار کرتے۔ وہ سادھو جنگلات سے قدرت کے راز تلاش کرتا اور ان لوگوں کو دیتا جو قدرت کے رازوں سے محروم ہیں۔ اور یہی سچ ہے کہ قدرت کے راز ہی اصل زندگی ہے، اور جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس سادھو کے پاس ایک باریک دانے ہوتے تھے جن کے اوپر چھلکے ہوتے تھے۔ اس کے پاس ایک مخصوص بیماریوں کے مریض آتے تو انہیں مٹھی بھر دے دیتا، کسی کو 2 مٹھی، کسی کو 5 مٹھی، کسی کو 1 مٹھی۔ طریقہ بتا دیتا کہ کوئی اس بوٹی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ لوگوں کو صحت ملتی، تندرستی ملتی۔ جن کو ان دنوں میں جو سادھو مل جاتا
ठीक, वरना लोग साल भर इंतजार कर। दूर परे से लोग घोड़ों पर, ऊंटों, खच्चरों, गधों, पैदल या कोई सवारी करके उस साधु से मुलाकात करते। वो पैसे नहीं लेता था, जितना कोई दे देता कबूल कर लेता था। एक साहब ने अजब काम किया। वो साधु के साथ जंगल में रहने लगा, उसकी खिदमत करने लगा, उस पर बहुत माल खर्च किया, खिलाया पिलाया, हत्ता कि उसका नौकर और खादिम बन गया। पूरा एक साल उसके साथ रहा। एक साल के बाद उसके ऊपर यह राज खुला कि वो दवा, वो दाने और वो छिलके हैं क्या। पता चला कि वो तो पनीर डोडी है। ये पनीर डोडी है, ये पनीर डोडी है, वो तो पनीर डोडी है, बिल्कुल आम, बिल्कुल सस्ती सी, बाजार में मिलने वाली। आप अगर 1 किलो ले लें तो साल भर खत्म नहीं होगी। इसके बाद उस शख्स को एहसास हुआ, इतनी सस्ती सी दवा साधु क्या करता, उसे दोनों हाथों से अच्छी तरह कुचल देता। उसकी असली हालत खत्म हो जाती, सिर्फ दाने और छिलके बाकी रह जाते ताकि कोई पहचान न सके। आइए मैं आपको उसके फवायद बताता हूं। साधु जिन बीमारियों के लिए उनको इस्तेमाल कराता था, उनके फवायद सुनते जाएं। नंबर 1, पुरानी शुगर जो खत्म ना हो रही हो, इंसान आजिज आ गया हो, थक गया हो, हत्ता कि इंसुलिन नाकाम हो गई हो और इंसान रोज बरोज घुलता चला जा रहा हो। नंबर 2, शुगर यहां तक पहुंची हो कि पांव या जिस्म का कोई हिस्सा काटे बगैर गुजारा नहीं, इंसान मरहमें, पट्टियां, थक चुका हो। इसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर 3, चेहरे के दाने, कील मुहासे, छाइयां, स्याह दाग, उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। और नंबर 4, तमाम जिस्म में फोड़े, फुंसियां खत्म न होती हों, बड़ी बड़ी गोलियां, अद्वियात नाकाम हो चुकी हों, उसका असर, नतीजा और कमाल देखें फिर। नंबर 5, चंबल, सोराइसिस, ऐसी बीमारी जो किसी हद तक या बिल्कुल खत्म ना हो रही हो, इसका नतीजा यही है कि अद्वियात खा खा कर बीमारी और लग जाती है, उसके लिए बहुत लाजवाब है। नंबर 6, जिसके पांव बदनुमा हों, हाथ पांव के दाग ना जाते हों, जो लोग अपने हाथ पांव को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनके लिए लाजवाब टॉनिक है। नंबर 7, जिसके नाक पर अक्सर दाने, नाक बहुत बदनुमा, भद्दी हो, उसके लिए तजर्बाशुदा है। नंबर 8, मसूड़ों से खून आता हो और दानों के अंदर पीप पड़ गई हो और बहुत जबरदस्त, उसके लिए फायदेमंद है। नंबर 9, गर्मियों में जिनके दाने निकलते हों, खारिश हो, जलन हो, सोजिश हो, उसका इलाज है और कामयाब इलाज है। नंबर 10, जिन लोगों को पुरानी खारिश, हत्ता कि ऐसी पुरानी खारिश के पूरा घर खारिश में मुब्तला हो, वो तसल्ली से इस्तेमाल करें। नंबर 11, यूरिक एसिड के मरीज थक गए हैं, यूरिया के मरीज उकता गए हैं, कोलेस्ट्रोल की अद्वियात नाकाम हो गई हैं और खून से ये जहरीले मादे नहीं जाते, आप बस इस बूटी को साथ लें, इसके फवायद को आंखों से देखें। और नंबर 12, पुरानी कब्ज, पेट के कीड़े, इससे खत्म हो जाते हैं। जो चाहता है कि पेट बढ़ना बंद हो जाए, हत्ता कि मोटापा खत्म हो जाए, वो भी इससे शिफा पा सकता है। आप चेहरे की रंगत को हमेशा खिलता फूल की तरह महसूस करना चाहते हैं और वक्त से पहले बुढ़ापा ना हो और चेहरे की रंगत शफाफ हो, हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। पुरानी बवासीर के लिए, जो कब्ज की वजह से हो या मरोसी हो, उसके लिए लाजवाब ये टोटका है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके इसके बहुत ज्यादा नताइज, हैरत अंगेज नताइज और कमालात खोलेंगे। आप महसूस करेंगे ये अनोखी और सस्ती शिफा, हत्ता कि जिनकी आंखें सूज जाती हैं और सुबह उठते ही आंखें बंद हो जाती हैं, यानी खुलती नहीं, बड़े हैं या छोटे, कान की खुजली है, खारिश है, खुजा खुजा कर जख्म हो गया है, उससे भी बहुत फायदा होता है। और बाज लोगों को नासूर या ऐसे जख्म जो खत्म ना होते हों और ऑपरेशन के दौरान लगने वाले टांके गल गए हों, पीप आती हो, खराब हो गए हों, इस मसले के भी इसका नतीजा बहुत जबरदस्त है और इसके कमालात बहुत लाजवाब हैं। आइए मैं आपको इस टोटके का तरीका बताता हूं। पनीर डोडी हर हर्बल स्टोर, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके सिर्फ 21 दाने, इसके सिर्फ 21 दाने आप ले लें, हाथों से अच्छी तरह इनको कुचल लें। ऐसे हाथ लेके अच्छी तरह हाथों से कुचल कर 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। सुबह उठकर ये अच्छी तरह फिर मलें। आप इसके 2 तरीके हैं, चाहें तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहें तो खुद वो डोडी समेत आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अगर मौसम सर्दी का है तो इसको गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा ही पी लें। इसी तरह सुबह भिगोएं, शाम पिएं, शाम भिगोएं,
صبح پئیں، دن میں 2 مرتبہ، فائدہ زیادہ ہوگا۔ آپ 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ پرانی لا علاج بیماریاں جن میں خون کے اندر طرح طرح کی بیماریاں شامل، اور ایسے مواد جن کو کبھی یوریا، کبھی یورک ایسڈ، کبھی شوگر، کبھی کولیسٹرول، کبھی ہیپاٹائٹس، اس طرح کی چند دن چند ہفتے استعمال کریں۔ بہت کمال چیز ہے، سنبھال کے رکھیے گا، اور اس کے کوئی مضر اثرات، سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ انتہائی لاجواب چیز، نسلوں کے کام آئے گی اور نسلیں صحت مند ہوگی۔ آئیے اس تحفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس تحفے کو دور نہ کریں۔ کیوں؟ یہ قدرت کا تحفہ ہے جس میں کوئی کیمیکل نہیں، جس میں کوئی کھاد نہیں، جس میں کوئی سپرے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحت زندگی آپ کا ساتھ دے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ایمان کا بھی